Kung request mo na testing natin yung ignition coil bago natin i-deliver yung online. Yan o, pakita natin mga idol ha. Yan, testing natin. Yan, testing natin sa dual. Yan. Yan mga idol, naikabit na natin. Yan, naikabit na natin yung apat. Yan, testing natin. Yan, mandar mga idol oh. Yan, titingnan natin idol kung may kuryente. Rinig mo? Ito pa. Narinig mo idol? Rinig mo? Okay. Okay no idol, padala na natin. Yan, buo na. Maandar yan idol. Goods yan, goods. Sa ginagamit? Sasakyan? Sasakyan. Oo. I-karton na rin para di siya mabasag.